Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Malik Azad from Government to UPS Drungsu. बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम 5th इंग्लिश के एक लेसन पढ़ रहे हैं जिसकी हेडिंग है द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड, और इसका कुछ हिस्सा हमने पहले ही पढ़ा है। तो यहाँ तक हमने पहले ही पढ़ा है। देन द इंस्टीट्यूट अपन जो जहाँ पर ये एक इंस्टीट्यूट में गया वहाँ से इसने ग्रेजुएशन की लुइस ब्रेल ने। तो फिर जब ग्रेजुएशन की उसने कुछ सालों में, तो उसके बाद उसी इंस्टीट्यूट में उसको अपॉइंट किया गया एज अ टीचर ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए। तो उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी इन अंधे बच्चों के लिए सरफ की, उनको सिखाता था ये पढ़ना लिखना, जो कि वहाँ पर सिखाते थे बच्चों को। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आप, At about the time Louis Braille came to the institute's founder, Valentin Hui had developed a new way of reading for the blind. In this way, the letters were embossed, that is raised, on the other side of the heavy paper so that the blind person could trace their shape with his fingers. Louis would trace each letter over and over again. I will learn to read, he said determinedly. And he did. But for a quick mind like Louis Braille's, this was much too slow a way to read. For the letters had to be very large, at least an inch high, so even a very short story would fill many heavy volumes, and a blind child would have to spend a long time doing just a little reading. Besides, it was hard and expensive to print books with embossed letters, so there was very little for the blind to read. For long or important books, a blind person had to depend on friends to read out to him. There must be an easier way for the blind to read and write, young Braille said over and over again. Only books can free the blind. A person can never be truly educated unless he can read. Louis was only 17 years old when an idea struck him that there must be an easier, quicker way for the blind to read than by trying to feel all the way around each letter. He was looking for a code. तो यहाँ तक हम पहले इसका मीनिंग पढ़ेंगे. At about the time Louis Braille came to the institute, को जब ये इसने स्टार्ट किया, लुइस ब्रेल ने इस इंस्टीट्यूट में काम अपना. द इंस्टीट्यूट फाउंडर वैलेंटिन हुए. तो इस इंस्टीट्यूट का जो स्कूल का जो ब्लाइंड का जो स्कूल था, इसका जो फाउंडर था, जो इसका चलाने वाला था या जिसने ये स्टार्ट किया था स्कूल, उसका नाम था वैलेंटिन हुए. उसने एक नया तरीका डेवलप किया था, बनाया था पढ़ने के लिए अंधे लोगों के लिए, यानी ब्लाइंड जो बच्चे थे उनके पढ़ने के लिए इसने एक नया तरीका बनाया था. इन दिस वे द लेटर्स वायर एम्बोस्ड. तो जो ये तरीका इसने बनाया था, किसने, इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर ने, वैलेंटिन हुए जिसका नाम था. तो वो क्या था, वो उसने बनाए थे लेटर्स वायर एम्बोस्ड. तो उसने लिखे थे लेटर्स और उनको एम्बोस्ड किया था. एम्बोस्ड मीन्स रेज्ड, यानी उनको ऊपर लिया था, यानी तम हर तान खलमित. यानी अगर एच लिखित तथ बनत हर तान कि सो हेकान इंसान उंगजू सत फील कर महसूस कर कि यम जाए इत पे फिरान उंगज पे अत हेकान मिसाल ये पढ़, यह ए यह बी. ऑन द अदर साइड ऑफ द हैवी पेपर सो दैट द ब्लाइंड पर्सन कुड ट्रेस देयर शेप विथ हिज फिंगर्स. तो लिहाजा यह हसा बनोमुत यानी मोटिस पेपरस पे कि यह हर खलित रेज कर थोद खलित कि पत यह उन यह पे उंगज फिर अम लेटर पे. तो अमिस हेचनावान यह कि इत पे ये शेप वर्ड्स लेटर्स गो यह गो यह, तो इत पे हेचनावन यह. तो हम हेकान पत पढ़ित यह. लुइस वुड ट्रेस ईच लेटर ओवर एंड ओवर अगेन. I will learn to read. लुइस
یُس اوس أمِس تہِ دِژٕکھ یِم کِتاب یہِ تہِ اوس پھِران یِمو پٮ۪ٹھ اوٚنٛگجہِ یِمو لیٹرو پٮ۪ٹھ اگین تہٕ اگین آی وِل لٔرن ٹُو ریٖڈ أمۍ ووٚن کہِ بہٕ ہسا ہیٚچھِ وۄنۍ پَرُن ہی سیٹ ڈِٹرماین یعنی خوشی سان یعنی مُصمم اِرادٕ سان ووٚن أمۍ کہِ بہٕ ہسا ہٮ۪کہٕ وۄنۍ پٔرِتھ اینڈ ہی ڈِڈ تہٕ أمۍ کوٚر یہِ کٲم بٹ فار اَ کُیِک مایِنڈ لایک مگر أمِس اوس تیز دٮ۪ماغ لویِس برٛیلَس اوس تیز دٮ۪ماغ أمِس ہیوٗ یۄس دٮ۪ماغ آسہِ دِس واز مچ ٹوٗ سِلو اے وے ٹُو ریٖڈ یہِ اوس طٔریٖقہٕ یِمن پَرنُک یِمن اَنٮ۪ن مگر یہِ اوس واریاہ وار طٔریٖقہٕ پَرنُک تِکیازِ اَتہِ اوس پیٚوان یِمن پوٗرٕ پٲٹھۍ اَتھ بٔڑِس اَتھ لیٹرَس وٕچھُن گۄڈٕ شارُن پَتہٕ بیٚکِس لیٹرَس اِتھے پٲٹھۍ پَتہٕ اوس یِمن تران فِکرِ فار دَ لیٹٲرٕز ہیڈ ٹُو بی ویری لارٕج تِکیازِ یِم لیٹر ٲسۍ واریاہ بوٚڑ آسان لیکھِتھ ایٹ لیٖسٹ 1 inch ہاے یِم ٲسۍ تھوٚد تہِ آسان 1 ٲنٛٹ سو اِوٕن اے ویری شاٹ سٹوری وُڈ فِل مینی ہیوی والیوٗمٕز اگر لۄکٕٹ مۄکٕٹ اکھ سٹوری تہِ آسہِ یِمن پَرٕنۍ تَتھ خٲطرٕ اوس یِمن پیٚوان بٔڑ بار کِتاب بَناوٕنۍ تَتھ خٲطرٕ تہٕ پَتہٕ اوس تِمن واریاہ ٹایم لگان تِمن لیٹرن شارنہٕ فیٖل کَرُن تَمہِ پَتہٕ اوس یِمن تران فِکرِ یہِ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ اوس یوٗت ٹایم لگان اَتھ واریاہ اینڈ بٕلایِنٛڈ چایلڈ وُڈ ہیو ٹُو سپینڈ اے لانگ ٹایم تہٕ أمِس بٕلایِنٛڈ بَچَس اوس أمِس بَچَس اوس واریاہ ٹایم پیٚوان اَتھ پٮ۪ٹھ سپینڈ کَرُن کہِ اکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ سٹوری یا کانٛہہ ریٖڈِنٛگ پَرنہٕ خٲطرٕ بِسایڈٕز اِٹ واز ہاڈ اینڈ ایٚکٕسپینسِو اکھ ہسا اوس یہِ واریاہ ووکھ اینڈ یعنی ووکھ تہِ اوس تھٲیتو یَلے اینڈ ایٚکٕسپینسِو بیٚیہِ اوس یَتھ واریاہ قۭمتی یِم بُکہٕ بَنان اَمچہِ پرنٹ بُکٕس وِتھ اِمبوسٕڈ لیٹٲرٕز یعنی تِم بُک یِمن لیٹٲرٕس اِمبوسٕڈ آسہِ کٔرِتھ ریز آسن کٔرِتھ تھوٚد آسن کھٲلِتھ یِم کِتاب آسہٕ درٛوجہِ تہِ بَنان سو دِیر واز ویری لِٹٕل فار دَ بٕلایِنٛڈ ٹُو ریٖڈ لِہذا اوس واریاہ کَم آسان یِمن اَنٮ۪ن خٲطرٕ پَرنہٕ خٲطرٕ کِتاب تہِ آسہٕ کَم آسان فار لانگ آر اِمپاٹَنٹ بُکٕس اے بٕلایِنٛڈ پٔرسَن لِہذا اگر بَجہِ کِتاب یا ضروٗری کِتاب پَرٕنۍ آسان أمِس بَچَس أمِس نَفرَس تٔمِس اوس تیٚلہِ ڈِپٮ۪نٛڈ پیٚوان کَرُن کَتھ پٮ۪ٹھ پنٛنٮ۪ن دوستَن پٮ۪ٹھ کہِ تِم پَرہن اِہِنٛدِ باپَتھ تِم سٹوری تہٕ یِم بوزَن صرف دِیر مسٹ بی این ایٖزیَر وے فار دَ بٕلایِنٛڈ ٹُو ریٖڈ اینڈ رایٹ ینٛگ برٛیل سیڈ اوٚور اینڈ اوٚور اگین مگر ینٛگ برٛیل اوس ہمیشہِ وَنان روزان کہِ اَمہِ کھۄتہٕ گوٚژھ سہل طٔریٖقہٕ آسُن اَنٮ۪ن ہٕنٛدۍ پَرنہٕ تہٕ لیکھنہٕ خٲطرٕ آنلی بُکٕس کٮ۪ن تِکیازِ سُہ اوس وَنان کہِ صرف کِتابو سۭتۍ ہسا ہٮ۪کَن یِم یَلہٕ گٔژھِتھ آزاد گٔژھِتھ اَمہِ بٔڑِ بار اَمہِ غُلٲمی منٛز یُس ہسا یِمن ترٛوومُت چھُ یہِ خۄدا صٲبن یہِ ازمٲیش اَمہِ منٛز گژھن تیٚلہِ ییٚلہِ ہسا کِتاب پَرن یِم اے پٔرسن کین نیور بی ٹروٗلی ایجوکیٹڈ انلیس ہی کین ریٖڈ پٔرسن ہسا چھُنہٕ تیٖتِس کالس ایجوکیٹڈ کینٛہہ تعلیٖم یافتہٕ کینٛہہ ییٖتِس کالس پوٗرٕ پٲٹھۍ ہیٚکہِ پٔرِتھ لویِس واز اونلی 17 years old وین این آیڈیا لویِس ہسا اوس صرف 17 وُہُر 17 years old وین این آیڈیا ییٚلہِ أمِس اکھ خیال آو أمۍ سٕنٛدِس دٮ۪ماغس منٛز دیٹ دِیر مسٹ بی کُیِکر وے فار دَ بٕلایِنٛڈ ٹُو ریٖڈ دین باے ٹرٛایِنٛگ ٹُو کہِ اَنٮ۪ن خٲطرٕ ہسا گوٚژھ آسُن اکھ تیز طٔریٖقہٕ وَتھ یا کانٛہہ سُہ طٔریٖقہٕ یِتھ پٲٹھۍ یِم جلدی ہٮ۪کن پٔرِتھ کمہِ مُقابل کہِ یُس ہسا یہِ فیٖل کَرُن چھُ یَتھ منٛز واریاہ ٹایم لگان اَتھ چھِ لیٹر فیٖل کَرٕنۍ اوٚنٛگجو سۭتۍ اَتھ چھِ ٹایم لگان اَمہِ کھۄتہٕ گوٚژھ بیٚیہِ کانٛہہ طٔریٖقہٕ نیرُن ہی واز لُکِنٛگ فار کوڈ یہِ اوس وَنان کہِ کوڈ اگر أسۍ تھاوو تَمہِ سۭتۍ ہسا گژھِ سہل مِثال لیٹرن خٲطرٕ یا وٲڈن خٲطرٕ کینٛہہ کوڈ تَمہِ سۭتۍ ہسا گژھِ سہل یہِ تہٕ یِتھ اَمہِ پَتہٕ وَن اِونِنٛگ ہی فاوُنٛڈ دَ آنسر اَکہِ دۄہ شامَن چھِ أمِس اَمیُک جواب میلان ہی واز سِٹِنٛگ اِن اے ریسٹورنٛٹ لِسنِنٛگ ٹُو اے فرٛٮ۪نٛڈ ریٖڈ الاوُڈ فرٛام اے نِوٕز پیپر یہِ اوس اَکہِ دۄہ بِہِتھ أکِس ریسٹورنٛٹَس منٛز أمۍ بوٗز کہِ أمۍ سُنٛد دوس اوس پَران اخبار بَڑِ أمِس خٲطرٕ سڈنلی ہی ہٲڈ سمتھِنٛگ دیٹ میڈ ہِم جمپ اپ أمۍ بوٗز اچانک اکھ کتھ یہِ اوس پَران اخبار پٮ۪ٹھ أمۍ سُنٛد دوس یعنی وۄٹہٕ تُج أمۍ اِن ہِز ایٚکسایٹمنٹ یہِ گوٚو ایٚکسایٹ گوٚو یہِ خۄش گوٚو یہِ لویِس پاونڈِڈ آن دَ ٹیبٕل شاوٹِنٛگ لافِنٛگ اینڈ کرٛایِنٛگ آل ایٹ وَنٕس یہِ ہسا أمۍ کوٚر یَتھ پٮ۪ٹھ پاوُنٛڈ یَتھ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ یہِ لوگ کرٛیٚکھ کرنہِ اَسنہِ چِکناد تُل أمۍ تہٕ یُتھُے أمۍ یہِ کَتھ بوٗز تہٕ اِنشاء اللہ اَمہِ برونٛہہ کُن پَرو أسۍ نٔیِس کلاسَس منٛز کیٛاہ چھُ آسان أمۍ سُنٛد یہِ سِسٹَم کیٛاہ بَناوان چھِ یہِ تہٕ بیٚیہِ خۄدایَس سوال خُدا حافِظ